So, Ahsec model paper question topic tomorrow probability. Uh, it's a most important questions which is given in your model paper. Question of dia ase ki tomorrow je A probability of A union B 1/2. Probability of A complement A bar বা A dash কোৱা থাকিব 2/3. আৰু তোমার we have to find out probability of A complement intersection B. মানে probability of A union B দিয়া আছে, probability of A complement দিয়া আছে 2/3, তেনেহলে probability of A complement intersection B কিমান ওলাব দিছে সেইটো। সো কেনেকৈ কৰিবা, প্ৰথমতে তুমি কৰা probability of A union B তোমালোকৰ দিয়া আছে 1/2। এতিয়া ইয়াতে এটা কথা জানা থাকিব লাগিব, যেটো এপ্লাই নকৰাকে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব নোৱাৰিবা। সিম্পল কনসেপ্ট, এই যে যাৰ probability ওলাব দিছে A complement A bar intersection B, তো বা A dash intersection B, it is exactly equal to B difference A. A complement intersection B is exactly equal to B difference A. So, আমি probability of A complement intersection B ওলোৱা মানে এইটোৰ probability ওলাই দিয়া, probability of B difference A একে কথা। তো আমি ইয়াৰ probability পালে এইটোৰ probability পাম। এতিয়া A complement intersection B and B difference A একে কথা। তো কেনেকে মই ভেন ডায়াগ্ৰামত বুজাই দিছো, ফাৰ্স্টত এইটো ক্লিয়াৰ হৈ লোৱা। Suppose this is your set A and this is your set B. The rectangle is the universal set. এইটো তোমালোকৰ universal set। প্ৰথমতে আৰু এটা আকৌ এবাৰ লৈ লম, এইটো set A identical diagram ওপৰত দি দিছো বাৰু। This is set A and this is your set B and this is your suppose universal set. আমি কৰিম কি, প্ৰথমতে ইয়াতে A bar intersection B, let us represent this set in Venn diagram। মানে এনেকে ভাবা A dash intersection B কোনখিনি এরিয়া হ'ব সেইখিনি আমি সেটিং কৰিম। তো A dash মানে এর বাহিৰত, তো এর বাহিৰখিনি সেটিং কৰি দিয়া। এই গোটেইখিনি এর আউটসাইড দা সেট A, আউটসাইড দা সেট A, আমি সেট এর বাহিৰত এনেকে সেটিং কৰি দিম। ইন্টারসেকশন কার লগত আছে, বি ৰ লগত। তো তুমি এতিয়া বি ৰ ভিতৰৰখিনি সে মই ডট ডট দিম বা প্লাস সাইন দি বি ৰ এৰিয়াখিনি মই সেটিং কৰি দি আছো। দিস ইজ দা এরিয়া ইনসাইড দা সেট বি, বি ৰ ভিতৰৰখিনি সেটিং কৰি দিম। এটা সব মিক্সিং কোড হৈছে এইখিনি পাৰ্টৰ, বাকিখিনি মই গোটে গুচাই দিম, এইবিলাকৰ কমন নাই। তো যেটো ইন্টারসেকশন মানে কমন, এইটো এইবিলাক গোটে আউট হৈ গ'ল। So this shaded portion or this shaded part is your, this shaded part এইখিনি হল তোমাৰ A complement intersection B. এতিয়া in this case we are going to mark the area B difference A. ইয়াতে আমি কৰিম কি, B difference A part we are going to locate. So B difference A মানে কি, B difference A মানে from B you remove the A part, so A অকল এইখিনি part আছে, this is your B difference A, this part is your B difference A, and this entire part will be out of the picture. Now you see this and this are the same part, same region. তো এটা কথা ক্লিয়ার হৈ গ'ল যে A dash intersection B probability মানে
probability of B difference A এইটো ওলালো হৈ যাব ক্লিয়াৰ তো এইখিনি মই বুজোৱাৰ কাৰণে এক্সামত তোমালোকে ডাইৰেক্ট B difference A মানে A dash intersection B ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিবা এতিয়া মানে ইয়াতে কৰা যাব কি probability of A union B 1/2 দিয়া আছে তো probability লিখি দিয়া A union B difference A একে কথা B difference A equal to 1/2 ইয়াতে যদি ডাউট না থাকে A union B লোৱা বা এর লগত B ইন ডিফারেন্স A ইউনিয়ন লো একে কথা আকৌ কৈ দিছো কেনেকে this is your A this is your B this is your universal set now A union B মানে কি তোমাৰ এই গোটেইখিনি A union B এতিয়া যদি আমি এনেকে ভাবো A this is your B this is your universal set U এতিয়া আমি কৰিম কি A লগত ইউনিয়ন দিম B ডিফারেন্স A তো A তো মানে গোটেইখিনি এইখিনি A আৰু B ডিফারেন্স A কোনখিনি এইখিনি B ডিফারেন্স A তো আলটিমেটলি কি পালা A ইউনিয়ন B এ পালা তো তাতে দাঁত থাকব না লাগে A ইউনিয়ন B মানে A ইউনিয়ন B ইন্টারসেকশন A এনেকে লেখা যায় ওকে এতিয়া এই দুটা আকৌ ডিসজয়েন্ট হয় এই দুটা ডিসজয়েন্ট ইভেন্টস হয় যেটো ডিসজয়েন্ট ইভেন্টস হয় এতিয়া তুমি probability of A প্লাস কি পাই যাবা probability of B ডিফারেন্স A equal to 1/2 সলিউশনটো একেবারে ইজি জাস্ট সাইড বাই সাইড মানে কনসেপ্টটো এক্সপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে সময় লাগি আছে 2 মার্কস আছে এইটো 2 মার্কস থাকিব তো ইয়াতে probability of A plus probability of B difference these two are independent events in terms of probability or set theory chale etu tumi saba disjoint hoye ase definitely disjoint to independent hole to jetu mane disjoint hoye ase gotike iha par intersectional probability 0 hob to ei karone ami direct likhi disu probability of A plus probability of this implies এটা সো probability of A তোমাক দিয়া নাই A কমপ্লিমেন্ট দিয়া আছে তো এর জায়গা তুমি লিখি দিয়া 1 minus probability of A bar by A complement plus probability of B difference as it is equal to 1/2 implies 1 minus probability of A complement কিমান দিয়া আছে 2/3 so 2/3 plus probability of B difference equal to 1/2 তো ইয়াতে probability of B difference আমি এতিয়া পাই যাম তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম probability of B difference equal to 1/2 and if you simplify this 3 minus 2 1 1/3 right side transpose করিলে minus 1/3 আহিব implies probability of B difference equal to LCM 6 3 minus 2 so probability of B difference A by java 1/6 or probability of B difference A mane to hold to my probability of A complement intersection B equal to 1/6 this is your answer so এই দুটা কোশ্চেনস আহিছিলে 28 তাৰিখে এক্সাম আছে তোমালোকৰ এইটো probability এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেনস থাকিব এইটো চাই লও আৰু এটা কোশ্চেনস তোমালোকৰ স্যাম্পল পেপাৰত দিয়া আছিল probability ৰে মই কোশ্চেনটো কৈ দিছো সেইটো লৈ লোৱা এইটো গল তো নেক্সট এটা কোশ্চেন দিয়া আছিল এইটো কোশ্চেন 2 মার্কস তো ফ্রম Ahsec মডেল পেপার তোমাক দিয়া আছিল given probability of A দিয়া আছে 3/10 probability of B দিয়া আছে 2/5 এখিনি দিয়া আছে আকৌ তোমাৰ probability of A union B ও দিয়া আছে 3/5 তোমাক কৈছে to find probability উলাব দিছে A after happening B plus probability of B after happening of the event A
এইটো টোটাল প্রবাবিলিটি ওলাবলে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ডেফিনেশন তোমালোকৰ জানা আছে যে প্রবাবিলিটি অফ তোমাৰ যদি লাগে প্রবাবিলিটি অফ এ আফটার হ্যাপেনিং অফ বি কি আছে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি অফ কি আছে বি আছে তো ইয়াতে ইন্টারসেকশনৰ প্রবাবিলিটি দিয়া নাই কিন্তু ইন্টারসেকশন প্রবাবিলিটি ইয়াৰ পৰা ওলাই লওয়া যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি জায়গাত লিখা এ probability of B addition formula minus probability of A intersection B. Probability of A intersection B equal to 3 by 5. Implies probability of A kiman ase 3 by 10 plus probability of B kiman ase 2 by 5 minus probability of P ase A intersection B equal to 3 by 5. So implies a কাম কৰা এটো ইফালে লৈ যোৱা 3 by 5 ইফালে লৈ আহা তাৰ মানে এটো সিম্পলিফাই কৰিবা এলসিএম কিমান হ'ব 10 তো 10 3 plus 4 minus 3 by 5 equal to probability of A intersection B ইয়াৰ পৰা তুমি পাই যাবা কিমান হ'ব 7 by 10 minus 3 by 5 equal to probability of 5 wala A intersection B. So finally probability of A intersection B ami palo probability of A intersection B equal to kiman hobo kwa LCM tumar 10 to ki hobo 7 minus 5 ase to 6 ahi jabo to equal to tumar ahibo 1 by 10 it is a probability of A intersection B. এতিয়া তুমি A after happening B and B after happening of the event A ওলাব পাৰা তো এটা by conditional definition of conditional probability A oblique B or probability of A with respect to B বহুত ধৰণে পৰে probability of A যেতিয়া B ঘটনাটো ঘটি গৈছে তেতিয়া তোমাৰ A ঘটনাটো ঘটাৰ probability কিমান তো by conditional probability it is probability of A intersection B divided by probability of B which is equal to A intersection B a মাত্র বলা 1 by 10 আর B probability তোমাক দিয়া আছে 2 by 5 সিম্পলিফাই করে দিয়া 1 by 10 into 5 by 2 ক্যান্সেল করা 1 2 equal to আহিব তোমাৰ 1 by 4 তাৰ পিছত probability of B intersect B এবার হলো এইটো probability of B here is the probability of B after happening of the event A probability of B intersection A divided by probability of A so B intersection A and A intersection B একে কথা এটো কিমান হ'ব intersection of probability আমি কোড এটো পাইছো এটো 1 by 10 ইয়াত আহিব 1 by 10 calculation বিলাক এবাৰ চেক কৰি লবা divided by probability of A equal 3 by 10 3 by 10 equal to 1 by 10 into 10 by 3 10 10 cancel 1 by 3 so total probability plus kori dia এটা যোনটো probability উলাব লাগে ইয়াৰ probability আই ইয়াৰ দিছো এটা প্লাস কৰি দিলে A oblique B কিমান পালা 1 by 4 plus B oblique A কিমান পালা 1 by 3 equal to LCM কিমান হ'ব 12 और ये रह जाओ 3 plus 4 equal to 7 by 12 this is your answer तो এনেকুৱা क्वेश्चन 27 তাৰিখে এটা নহয় এটা পাবাই ইয়াৰ পিছত আহা আৰু এটা क्वेश्चन তোমালোকৰ মডেল পেপাৰৰ 4 মার্কস क्वेश्चन এইটো লিখাই আছে ইয়াতে এই क्वेश्चनটো চাই লবা যে dy dx ওলাব দিছে probability আর আমি লম ইয়াতে চাবা এটো তোমার y দিয়া আছে sin inverse under root over sorry 1 plus x plus under root over 1 minus x whole thing divided by 2 you have to find dy dx is equal to what 4 marks question or model paper set number বা কিমান আছিল চাই লবা Ahsec model paper দিবিলা রিলিজ কৰিছে তার কোশ্চেন হয়
তো y equals to sin inverse this কেনেকৈ কৰিবা ইয়াৰ কাৰণে সাবস্টিটিউশন হ'ব let x equals to cos of twice theta তো ইয়াতে কাম কৰা cos theta ওলাই থৈ দিয়াচোন তো তোমাৰ theta ওলাই থৈ দিয়া twice theta equal to হ'ব কি cos inverse x implies theta equal to হৈ যাব 1/2 cos inverse of x এতিয়া আমি মেইন ফাংশনত বহাই দিম y equal to sin inverse under root over x মানে cos twice theta 1 plus cos of twice theta plus under root over 1 minus cos of twice theta divided by 2 this means we assume that x equals to cos of twice theta that theta we have calculated here later on it will be used and now let us replace x by cos of twice theta like this now see trigonometric formula 1 plus cos of twice theta 2 cos square theta and 1 minus cos of twice theta 2 sin square theta that's why y equals to sin inverse it is nothing but 2 cos square theta plus under root over 2 sin square theta whole thing divided by 2 it will be just trigonometric formula to know jana thakib lagib etia ki baba sir implies y equal to sin inverse yate root 2 common ahibo to a 2 logot cancel jabo ekebare likho upor theki jabo cos theta plus sin theta divided by root 2 a 2 logon a2 a root 2 common ahi cancel jabo to tolot ebira kore game paisa to root 2 rahi jabo that's your sin inverse cos theta plus sin theta divided by root 2 we obtained etia saba tumar ইয়ার পিছৰ যিখিনি স্টেপ after this what you can do implies y equals to sin inverse 1 by root 2 cos theta 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta 1 by root 2 sin theta this you can write this is nothing but sin inverse 1 by root 2 means you can write here sin pi by 4 again sin pi by 4 is your 1 by root 2 cos of theta plus here you can write cos of pi by 4 sin to cos likhiba cos ase to sin likhiba to cos of pi by 4 sin of theta now sin inverse it is which formula एगिनी पार्ट्स हुआ sin a cos b plus cos a sin b so you can write sin of a plus b that is theta plus pi by 4 over काम खत्म तो याद है जो theta plus pi by 4 and theta तो उलाई थैसे ना इकला आगते उलाई थैसे तो अपन লাগিব theta equal to half of cos inverse x plus pi by 4 so y will be by বলে এখানে এটা ডিফারেন্সিয়েট করি দে ডিফারেন্সিয়েটিং with respect to x তো এটা ডিফারেন্সিয়েট করিলে cos inverse x এর ডেরিভেটিভ কি হয় -1 by root over 1 minus x square আর pi by 4 ইয়াতে কি হই আছে তোমার কনস্ট্যান্ট ওদিকে তার ডেরিভেটিভ কি হই যাব 0 তো সিম্পল তো এটা ডিফারেন্সিয়েট করে নিলে differentiate করে দিলে dy dx equal to minus half of একবারে এটাকে লিখি দে -1 by twice root over 1 minus x square and pi by 4 constant that will be 0 this is your answer so important from your Ahsec or ASSCB model paper next question law me
নেক্সট তোমালোকৰ ডেৰিভেটিভৰ এনচিআৰটি এক্সাম্পল আৰু কাৰণ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেইকেইটা এবাৰ চাই লোৱা solution given parametric function হয় দেই x equals to thrice cos theta minus 2 cos cube theta আৰু y দিয়া আছে y is a function of theta 3 sin theta minus 2 sin cube theta আমাক ওলাব লাগে dy dx equal to what? So, x is a function of theta and y is a function of theta. How to solve this type of and how to find dy dx? First, you differentiate x with respect to theta and y with respect to theta. I mean to say calculate dx d theta and find out dy d theta. Then dy d theta divided by dx d theta is nothing but dy dx. So, here আমি ইয়াতে করি তো এখানে ফার্স্ট ডিয়ান ডিফারেন্সিয়েট করে দিয়া উইথ রেসপেক্ট টু থিটা করা dx d theta এক্সাম্পল লিখিবা you want to deal about differentiating one with respect to theta so dx d theta লিখি দিবা ইয়াত কি আহিব minus twice of sin theta minus cos cube তো cos cube কৰিলে 3 cos square আকৌ চেইন ৰুল মতে cos কৰিলে কি হ'ব minus sin theta তো ইয়াতে তোমাৰ প্লাস হৈ যাব এটো 6 হৈ যাব cos square theta sin theta next aha তোমার y ডিফারেন্সিয়েট করা উইথ রেসপেক্ট টু থিটা dy d theta এটো কি হৈ যাব thrice of cos theta minus 6 sin square theta sin cube কৰিলে 2 into sin cube কৰিবা sin cube sin theta whole cube কৰিলে 3 sin theta whole square that means thrice sin square theta again derivative of sin theta will be your cos theta so 6 sin square theta cos of theta so ekhini pai jaba tumi dy d theta therefore dy dx equal to dy d theta by dx d theta equal to dy d theta কিমান 3 cos theta minus 6 sin square theta cos of theta dx d theta minus 3 sin theta plus 6 cos square theta sin of theta sin almost আমি বলবো এটা সিম্পলিফিকেশন আছে তার মানে ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলা আমি ইউজ করি তো এতিয়া কাম কৰা ইয়াতে সিম্পলিফিকেশনৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে 3 cos theta কমন আছে ওপৰত চোৱা 3 cos theta কমন লৈ লোৱা কমন ললে 1 মাইনাস কি থাকিব 2 sin square theta তলত কি কমন আছে minus 3 sin theta কমন আছে minus 3 sin theta কমন লোৱা ইয়াত পাই যাবা 1 minus 2 cos square theta তাৰপিছত তোমাৰ ক্যান্সেল আউট হৈ গলে কি আহিব চোৱা তো ইয়াতে 3 3 ক্যান্সেল আউট আৰু এটা কাম কৰা এইটো -3 sin theta নলৈ গলে আমি ইয়াতে সিম্পল 3 plus 3 sin theta কমন লও দিয়া plus 3 sin theta এটা তুমি পাই যাবা ইয়াতে সোয়া -1 প্লাস তোমালোকৰ আহি যাব 2 cos square theta
তো এতিয়া চোৱা 3 3 cancelled out, cos by sin is your cot theta into আৰু এইটো তুমি 2 cos square theta minus 1 is cos of twice theta. Formula হৈছে 2 cos square theta minus 1 is cos of twice theta. আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিবা তেতিয়া। আৰু এইটো cos of twice theta হ'ব। চোৱা আমি এটা কাম কৰিব পাৰো, এই 1 ৰ জায়গাত যদি আমি এনেকে লৈ লওঁ যে 1 আছে minus 2 আছে আৰু sin square theta যদি আমি 1 minus cos square theta লিখি দিওঁ তাৰপিছত 1 minus কি আহি যাব ইয়াত এনেকৈ চাব পাৰো 2 plus কি আহি যাব 2 cos square theta 2 cos square theta এইটো টার্মস কৈ আছো এইফালে cos square আছে এইফালে sin square আছে তুমি এনেকে ফর্মুলা যদি মনত না থাকে যে 2 cos square theta minus 1 equal to cos of twice theta হয় যদি মনত না থাকে তুমি এনেকে ভাবা যে ইয়াতে এইটো তো বাৰু সিম্পলিফাই হৈ গল ইয়াতে তোমাৰ here it is sin square here it is cos square so you change any one of তুমি এইটো বাৰু চেঞ্জ কৰি দিও তো ইয়াতে 1 আছে minus 2 you can write 1 minus cos square theta and here denominator it is minus 1 plus 2 cos square theta. That's the division কি আহি গল equal to cot theta as it is into it is also minus 2 plus 1 so 1 minus 2 কি হবো minus 1 and minus 1 is কি হৈ যাব plus cos square theta ইয়াতে কি আছে plus 2 cos square theta plus 2 cos square theta আৰু ইয়াতে কি আহি যাব minus 1 plus 2 cos square theta. I mean to say these two will be cancelled out. Ultimately answer is your cot of theta. The simplest way এনেকে কৰিব পাৰি কাৰণ কি তোমালোকৰ সিম্পলিফিকেশন তো লাগিব কাৰণ কি এতিয়া তোমাৰ কৈ দিব পাৰে তো যে x equals to this y equals to dy dx find out নকৰাকে তোমাক কৈ দিব so that dy dx is cot of theta in terms of this আহিব তো theta ৰ ভ্যালু এতিয়া তুমি cot of theta যদি কৈ দিয়ে সেইটো আছে নকলো তুমি এইখিনিলৈকে আহা মানে তোমাৰ সিম্পলিফিকেশন ডেরিভেটিভ পাই গলা dy dx পাই গলা তাইছে সিম্পলিফিকেশন তো কৰি দিলে ভাল সিম্পলিফাই কৰি দিস ইজ দ্য মোস্ট সিম্পলিফাইড আনসার তো dy dx is your so এইটা কোশ্চেন চাইলেবা নেক্সট কোশ্চেন লো এইটো হলে তোমাৰ 4 মার্কসৰ কোশ্চেন হ'ব ডেরিভেটিভৰ most important 27th February solution question is given y equals to tan inverse of thrice a square x minus x cube by a cube minus thrice a x square. You are to find dy dx. dy dx is what? X by a lies between minus 1 by root 3 and plus 1 by root 3. That means x by a, that value is greater than negative 1 by root 3 but is smaller than 1 by root 3. This is given to in your questions. So see how to solve. Here put or let x equal to a tan theta. That's it. So a value to me x or value a tan theta replace করে দিবা
ইয়াতে কাম কৰা থিতা ওলাই থৈ দিয়া tan থিতা আহিব x by a ইমপ্লাস থিতাৰ ভ্যালুটো লাগিব নহয় পিছত গতিকে tan ইনভার্স x by a এটা x equals to a tan theta ইয়াতে পাওয়া যায় y equals to tan inverse x equals to a tan theta. So it will be 3 into, and if you replace, it is a square is already there, and x to be replaced by a tan theta, minus x is a tan theta, so x cube is a cube tan cube theta, a cube tan cube theta, divided by a cube as it is, minus 3a as it is, but x is your a tan theta, that's why it will be a square tan square theta. Now see, just simplify this. Y equals to tan inverse into a cube common in denominator also cancelled out. What is left? 3 tan theta minus tan cube theta by, here it is 1 minus thrice of tan square theta. That's it. Implies y equal to tan inverse. Now trigonometric formula. Tan of thrice theta is 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus thrice tan square theta. সেইখিনি মনত থাকিলে কিমান সিম্পল হৈ গল সো তো it is nothing but tan of thrice theta. So identity function ahi jabo, then because of that y will be only thrice of theta, and that's why theta already calculated. So this will give you y equal to, this part I have taken here, y equals to 3 and theta is your tan inverse x by a, tan inverse x by a, and derivative of tan inverse 1 by 1 plus x square. So this is equal to, now dy dx you can write, dy dx, that's equal to 3 into 1 by 1 plus whatever input is there, that much is square. এইখিনি তোমাৰ যি ইনপুট আছে x by a স্কয়ার কৰিব, আৰু যেহেতু অকল x নাই x by a আছে, আকৌ ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে ddx of তো এতিয়া ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিলে তুমি পাই যাবা implies dy dx equal to 1 by a আহি যাব, তো তোমাৰ ddx of x by a means 1 by a, so 3 by a into a 1 by a people we have 3 by a, or a simplification just a square plus x square, so 1 by, simplify this like this, equals to 3 by a into a square by x square plus a square. So finally tomorrow derivative kiman pala dy dx equals to a eta factor cancel jabo thrice a by x square plus a square. This is your answer, important for your 27th February final exam. Next, one more important questions. Let us see this, how to solve. So now these are the problems which are frequently asked in your Ahsec board exams. And one more such important questions for previous year only.
এইটো 2 মার্কস কোয়েশ্চন হ'ব পাৰে এইটো চাই লবা এইটো 4 মার্কস নহয় দেই 2 মার্কস it can be 2 marks questions so it was given y equals to log of then log of x to the power 5 and you have to find out dy dx. So derivative is what we have to find out. So this type of problem just using chain rule you can do it. Directly differentiate dy dx equals to log function 1 by something. What is the input? This entire part is the input for this. So 1 by this input will come log x to the power 5. As it is not x, you are differentiating with respect to x. That's why ddx of this part log x to the power 5. This is the procedure of chain rule you can say equal to 1 by log x to the power 5 into again derivative of log function. So 1 by it is a function of function. Whatever input we will just write that input log of x to the power 5. But as it is not x, again differentiate. Ako kori dia ddx of log x to the power 5. এনেকে কন্টিনিউ করা 1 by log x to the power 5 into 1 by log x to the power 5 into again derivative of log function. So 1 by input of the function that is x to the power 5. এটা আকৌ x to the power 5 কৰিলে কি ওলাব 5x to the power 4. So finally answer আহিব dy dx equal to 5x to the power 4 divided by ইয়াতে তোমাৰ cancel যাব নহয় log of this 1 by x to the power 5 again 5x to the power 4 তো ইয়াতে তোমাৰ 5 এটা cancel তো অকলি থাকিব x থাকিব তো তুমি ইয়াতে পাই যাবা 5 by x তো আগত লিখি দিয়া x এনেকে লিখা তাৰপিছত log of x to the power 5 log of x to the power 5 into তাৰপিছত কি লিখিবা এইটো লিখি